Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez bienvenus mes chers élèves du premier année baccalauréat sciences expérimentales et sciences mathématiques dans la deuxième partie qui concerne l'étude analytique d'une droite dans le plan du chapitre le produit scalaire. Donc on commence par une définition d'un vecteur normal à une droite. Donc si on a une droite dans nos plans, par quoi on peut la définir? دونك الا عندي مستقيم في المستوى، عندي واحد المستقيم دي في المستوى، باش يمكن ليا نعرف هذا المستقيم، يمكن ليا نعرفو اولا كي كنا تنعرفو جميع من قبل، كنا نعرفوه بجوج النقط كي كنا تنقولوا بان مستقيم خط يمر من نقطتين مختلفتين ا مثلا و د. اذا الا كان هذا المستقيم يمر من نقطتين، راه هاد المتجهه ا بي كي كنا في السنوات الماضيه، هاد المتجهه ا بي تتسمى متجهه موجهه لهاد المستقيم. دونك اون دي كو la droite D est dirigée par le vecteur AB, ou bien le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Bon, ou bien, donc, en conclusion, on dit que un point M appartient à la droite D si seulement si le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. C'est-à-dire متجهتان مستقيمتان، ومنطلقوا من هنا يمكن نلقاو معادلة مستقيم ليكواسيون دو لا droite D. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن ليا نعرف يعني بواحد المستقيم يعني بنقطة مثلا A يمر منها واحد المتجهة اللي تنسميوها متجهة موجهة، أنها توجه هذا المستقيم تنسميوها U. دونك إلا كانت هذه المتجهة U موجهة لهذا المستقيم اللي تيمر من A، من بعد يعني أن حامل هذه المتجهة يوازي هذا المستقيم المار من A، هذه متوازيين. إذن وبنفس يعني بنفس القول يمكن أن نقول أي أن النقطة نقطة M تنتمي إلى المستقيم إلا كانت متجهة AM و U مستقيمية، ونحسبو ديتيرمينون ديالهم يساوي صفر، ويمكن نتصلو بمعادلة المستقيم. من جهة ثالثة يمكن لي نعرف مستقيم تيمر من نقطة نسميوها أنيت ماشي مشكل، واحد المتجهة اللي هي عمودية على نسميوها مثلا ان دي، متجهة ان عمودية على مستقيم دي. إذا يمكن لي أن نرسم على هاد المستقيم على أساس أن هاد المستقيم عمودي على حامل هاد المتجهة، يعني هاد المتجهة اللي تتكون عمودية على يعني المتجهة الموجهة لهاد المستقيم دي هي اللي تتسمى المتجهة المنظمية، le vecteur normal à la droite D. Donc on peut dire que le vecteur N est le vecteur normal à la droite D, qui passe ou bien passant par le point A. Voilà. Cette droite est définie par le point A qui appartient à D et son vecteur directeur U. Donc tout vecteur N perpendiculaire bien orthogonal au vecteur U, vecteur directeur de la droite D, est appelé vecteur normal de D. إذا الأولى هدف يعني من هذا الشيء كامل هو معرفة كيفية تحديد معادلة مستقيم، c'est-à-dire savoir comment déterminer l'équation d'une droite définie par son vecteur normal ou bien son vecteur directeur et un point. Donc comme définition, D passant par le point A et dirigé par le vecteur U est une droite dans nos plans. Donc on appelle le vecteur normal à la droite D tout vecteur n non nul orthogonal au vecteur directeur U de la droite D. Donc يمكننا نحددو إذا إلا كنا تنعرف يعني واحد المستقيم يمر من نقطة معينة وتنعرف يعني المتجهة المنظمية نتاعو، واش يمكن ليا نحدد ليكواسيون
ديال هاد لا droite. Donc comme application, détermination d'une équation d'une droite définie par le vecteur normal n d'ordonnée A, de coordonnées A et B, et un point qui appartient à cette droite, normalement, qu'on note D, A, de coordonnées XA, YA. Donc, pour déterminer l'équation d'une droite, il y a deux méthodes. La première méthode, on peut utiliser cette définition. Donc, on dit A appartient à D. Donc voilà, A appartient à la droite là on D. Le vecteur n des coordonnées A et B est normal à la droite D. Donc la droite D هو مجموعة من النقاط M les coordonnées ديالها X Y تيل كو اش من شرط خصها تحقق هاد M. هاد الشرط اللي خصو تحقق هي أن الفيكتور AM et le vecteur N sont perpendiculaires, ou bien le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Donc on peut écrire que M appartient à la droite D si et seulement si N scalaire à M. Donc les vecteurs اللي كانوا perpendiculaires le produit scalaire ديالهم غادي يكون nul. وغادي نحلل دابا هاد المتساويين. دونك لي كوردوني ديال n سميناهم A و B. لي كوردوني ديال M يعني X لابسيس ديال M موان لابسيس ديال A XA. l'ordonnée c'est Y moins YA égale 0. Ce qui est équivalent que A facteur X moins XA plus B facteur Y moins YA égale 0. On sait que l'équation d'une droite s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc on développe, on aura A fois X moins A fois XA plus BY moins BYA égale à 0. Ce qui est équivalent à X plus BY moins AXA plus BYA égale 0. Donc, la droite D est un ensemble des points des coordonnées X et Y qui vérifie cette équation. Donc, comme on a déjà dit que l'équation d'une droite s'écrit sous forme de AX plus BY plus C, alors C égale à 0. إذا شنو تنلاحظ عندي في الأول لي كوردوني ديال لو فيكتور نورمال ديال تي هما أ بي. إذا يمكن لي نقول بأن إلا كانت بأن سي دي une équation AX plus BY plus C égale à 0, alors le vecteur N des coordonnées A, B est le vecteur normal à la droite D. إذا يمكن لي نعرف لي كوردوني ديال الفيكتور نورمال ديال هاد لا دروات غير من المعادله نتاعتهم هما A و B. وشنو كنا تنعرفو من قبل؟ كنا تنعرفو من قبل بأنه إلا كان دي ليكواسيون يعني عنده ليكواسيون AX plus BY plus C égale 0 تنقولو بأن لو فيكتور U de coordonnées moins B a vecteur directeur ديال المستقيم D. إذا هاد جوج حوايج ضروري خصني نكون عارفهم. إلا عندي ليكواسيون ديال لا دروات يمكن لي نعرف لو فيكتور ديريكتور، وإلا عرفت لو فيكتور ديريكتور يمكن لي نعرف لو فيكتور نورمال. إذا نمشيو نديرو ان اكزومبل. l'exemple
اكزومبل. اكزومبل كنديرو في الحقيقة هو تمرين اكزرسيس. قال لك اسيدي اون كونسيدير لي بوين A des coordonnées 1 1, le point B des coordonnées -2 0 et le point C des coordonnées 3 5. La première question, déterminer l'équation de la droite D, la médiatrice du segment AC. Médiatrice du segment AC. مزيان. إذا حنا شنو قلنا يمكن لنا نحددو ليكواسيون ديال لا دروات اللي مديفيني معرف بنقطة ومتجهة منظمية عليه. نعم. إذا اشنا هي النقطة باش نعرف هذا المستقيم، حيث أنه لا ميدياتريس يعني واسط القطعة AC. اشنو تنعرفو على واسط القطعة AC؟ واسط القطعة AC هو المستقيم دلتا، نسميو دلتا، المار من النقطة إي اللي هي شكون هي هذه إي؟ هي منتصف القطعة AC والعمودي على المستقيم AC، بمعنى المتجهة AC منضمية على المستقيم دلتا. Donc la médiatrice d'un segment est une droite delta passant par le point I, le milieu du segment AC, ou bien est perpendiculaire à la droite AC. C'est-à-dire que le vecteur AC est normal à la droite delta, à la droite delta qui est la médiatrice du segment AC. Donc, premièrement, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On détermine premièrement le point. Le point par lequel la droite D passe. C'est-à-dire, il passe par le milieu du segment AC. On rappelle que les coordonnées du milieu d'un segment. On écrit donc D est la médiatrice du segment يعني المستقيم دي واسط القطعة AC. إذا D يمر من النقطة I اللي هي منتصف القطعة AC. إذا نحدد إحداثية النقطة، يعني أن النقطة يعني أن إي إحداثيتها هي أفصول النقطة A زائد أفصول النقطة C على 2، أرتوب النقطة A زائد أرتوب النقطة C على 2، بمعنى أن إي إحداثياتها هي عندي XA plus XC، يعني 1 plus 3 4 sur 2 2. عندي تاني YA plus YC1 plus 5 6 sur 2 3. Donc voilà نفس الشكل باش نسهل عليا الأمور. Voilà le segment AC, voilà le milieu de ce segment I. On a dit que la droite D est la médiatrice du segment AC. Donc la médiatrice est une droite qui passe par le milieu du segment et perpendiculaire à la droite AC. Donc voilà la médiatrice du segment AC. Notez D, la droite D. Donc cette droite passe par le milieu du segment AC et perpendiculaire à la droite AC. Donc, comme pour conclure que cette droite D est un ensemble des points M, des coordonnées X, Y, qui vérifie que le vecteur IM est normal à la droite AC. Voilà. Donc, on a
les coordonnées du vecteur AC bien on peut dire que le vecteur AC est un vecteur normal à la droite D. Hein? Donc, c'est-à-dire donc le vecteur AC est normal à D. Donc, on détermine premièrement les coordonnées du vecteur AC. Donc, le vecteur AC, XC moins XA. 2. 3 moins 1. YC, 5 moins 1. 4. Vecteur est le vecteur normal. Déjà exprimé. Normal à D. Donc, l'équation de la droite D s'écrit comme suit. On sait les coordonnées du vecteur normal A, B. Donc, s'écrit sous forme de x plus 4y, ax plus by plus c égale à 0. Est-ce qu'on peut déterminer le nombre c? Oui, bien sûr. Or, le point I appartient à T, donc les coordonnées de I vérifient l'équation de la droite D. Donc, alors 2 fois x, I, il y a 2, plus 4 fois 3, y, plus c égale 0. C'est-à-dire 4 plus 12 plus c égale 0. C'est-à-dire que c égale moins 16. Donc, l'équation de la droite D est 2x plus 4y moins 16 égale à 0. Pour la deuxième méthode d'écrire l'équation d'une droite, c'est ça. C'est à savoir le vecteur normal de la droite et un point qui appartient à cette droite. On passe au paragraphe suivant. Qui concerne l'orthogonalité de deux droites. Donc, quand on dit que deux droites sont orthogonales, donc deux droites D et D' avec D, l'équation AX plus BY plus C égale 0. Droite D' à l'équation A'X plus B'Y plus C égale 0. Par définition, D et D' sont perpendiculaires si seulement si A fois A' plus B fois B' égale à 0. Mais comment? Donc voilà la droite D d'équation AX plus BY plus C égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le vecteur noté N indice D des coordonnées A, B est le vecteur normal à D. Voilà, N, D. La droite D' perpendiculaire à la droite D. La droite D' à l'équation A'X plus B'Y plus C' égale 0. Donc, le vecteur noté N' indice D' des coordonnées A', B' est le vecteur normal à D'. Voilà, vecteur normal à D'.
Donc, qu'est-ce qu'on observe par rapport aux deux vecteurs n indice d et n indice d'? Ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Perpendiculaires, c'est-à-dire que, donc en conclusion, bien on remarque, n d scalaire n d', ils sont orthogonales. Le produit scalaire d'eux s'annule. Donc A n indice d, il y a A, B, le vecteur n indice d', n prime indice d'. Le coordonnée de là A prime B prime égale à 0, c'est-à-dire que D est perpendiculaire à la droite d', si seulement si A fois A prime plus B fois B prime égale à 0. On a la condition pour que les deux droites D et D' qui ont les deux équations différentes soient perpendiculaires. إذا غادي ندوز لواحد l'exemple يعني comme exercice على le paragraphe. L'exemple c'est déterminer l'équation cartésienne d'une droite D' orthogonale à D au point A. Les coordonnées 2, 3 avec la droite D a une équation 2x plus y moins 1 égale à 0. إذن غنمثلو الشكل مثلا هذا هو المستقيم D. عنده l'équation 2x plus y moins 1 égale 0. إذن من l'équation غادي نخرج le vecteur normal. نسميه n vecteur normal à la droite D. Donc comme solution on a l'équation de D à 2x plus y moins 1 égale à 0, implique que le vecteur n, les coordonnées A, B, 2, B c'est le facteur de y اللي هو 1 et le vecteur هي المتجهة المنظمية مستقيم D. بالنسبة لدي بريم يعني كي داير بيربونديكولير وبيان أورتوغونال على دروات دي عمود يعني المستقيم تاعو هو دي بريم. إذا هاد المتجهة اللي هي منظمية على دي أشنو كتمثل بالنسبة لدي بريم؟ كتمثل بالنسبة لدي بريم متجهة موجهة. دونك ان est un vecteur normal, directeur pour la droite D'. علاش؟ لأن المستقيمين عموديين. Or D est orthogonal à D', alors le vecteur n اللي normal على D, le coordonnée ديالو 2 1 et vecteur directeur pour D'. إذا وتنعرفو يعني من خلال ما سبق بأن إلا عندي واحد ليكواسيون بغيت نكتب سو فورم دو AX plus BY plus C égale 0 يعني ليكواسيون ديال دروات. ألوغ U لي كوردوني ديالها اللي عندها لي كوردوني موان بي A et vecteur directeur ديال هاد لا دروات. إذا المعامل نتاع X هو A. إذا فين هو إذا المعامل نتاع X قلنا هو A. إذا الموان B A. دونك موان B هي موان 1. دونك موان B هي موان 1 هي موان X plus
AY, c'est-à-dire 2 Y plus C égale à 0. Donc, vecteur directeur ديال دي بريم هو 2 moins 1 اللي هو فيكتور نورمال ا دي. اذا دابا شنو خصني نقلب على العدد سي. باش غادي نلقى سي غادي نلقى سي بلو بوين، يعني من ان بوين من دي بريم. شكون هو هاد لو بوين اللي عطاونا من دي بريم؟ هو ا. اي اون ا appartient à D', donc I moins XA plus 2YA plus C égale 0. Moins XA هو moins 2 plus 2 fois YA 2 fois 3 plus C égale 0. C'est-à-dire que C égale moins 2 plus 6. C'est 4. Donc C égale moins 4. Donc l'équation de prime, il y a moins X plus 2Y moins 4 égale 0. Et on trouve moins. Il y a X moins 2 Y plus 4 égale 0. Voilà l'équation de la droite D' qui est perpendiculaire à la droite D. Maintenant, on passe à la dernière paragraphe dans cette partie qui concerne la distance d'un point à une droite. Donc là, voilà. Colline soit D. Une équation AX plus BY plus C égale 0. إذا l'équation ديال دي عندي l'équation ديال واحد لا droite وبغيت نعرف la distance ديال un certain point dans le plan من هاد لا droite، يعني المسافة التي تفصل نقطة من المستوى من هاد المستقيم عن هاد المستقيم. إذا إلا اعتبرنا واحد النقطة يعني ان بوان دي كوردوني إكس أ إكغيك أ نقطة من المستوى، إذا ما هي مسافة هذه النقطة من المستقيم دي، يعني لا ديستونس دو بوان أ أ دي هي كالتالي، والتي نرمز لها ب دي، سيتادير لا ديستونس دو بوان أ بارابور أ دي اللي كتساوي لا فالور أبسولي ديال أ إكس أ بلس بي إكغيك أ بلس سي سور لا راسين كاري دو أ أو كاري بلس بي أو كاري، سيتادير تندير لا فالور ابسولي وتنكتب المعادله نتاع المستقيم وتنعوض اكس و ايكغيك باش باكس ديال هاد النقطه اللي عطاوني اللي بغيت نحسب المسافه نتاعها عن المستقيم، ونعوض الافصول ديالها والرتوب ديالها وتناخذ القيمه المطلقه نتاعها. داكشي اللي خرج لي. علاش؟ لان المسافه دائما موجبه، داكشي علاش درنا القيمه المطلقه على هاد لا راسين كاري ديال ا او كاري بلس بي او كاري، راه هي لا نورم ديال الفيكتور نورمال، وبيان راه ا و بي راه تيبانو من المعادله. اذا ندير واحد لابليكاسيون وغادي تبان المسائل مزيان ان شاء الله. دونك هاد لابليكاسيون بدا تقول لنا on considère les deux points A moins 1 moins 3 et B 3 2. قال لنا vérifier que la droite AB a une équation 5x moins 4y moins 7 égale à 0. La deuxième question, calculer la distance du point O بالنسبة للمستقيم AB. La troisième question, on déduit الاستنتاج SOAP يعني la surface du triangle OAP، يعني يستنتج مساحة المثلث OAP. إذا بالنسبة للسؤال الأول قلنا نفيريفي كو ليكواسيون ديال AB هي هادي. دونك باش نفيريفي اشنو عندي ا بي وعندي لي كوردوني ديال هاد لي بوين، اي دونك الا كانت هادي هي ليكواسيون تاع لا دروات ا بي كتعني بان لي كوردوني ديال لي بوين ا و بي راه فيريفي هاد ليكواسيون ديال هاد لا دروات. اذا نشوفوا
إلا لقينا لي كوردوني ديال أ و لي كوردوني ديال بي تيفيريفيو ليا هاد ليكواسيون، راه يعني راه هاد ليكواسيون راه نتاعت لا دغوات أ بي. دونك انتو إذا أولا قلنا عندنا 5 إكس أ موان 4 إكغيك أ موان 7 إيكال، نشوف واش غنبقى صفر. 5 فوا إكس أ موان 0 موان 4 فوا إكغيك أ موان 3 موان 7 إيكال موان 5 بلس 12 موان 7 إيكال. Donc moins 5 plus 2 c'est 7, moins 7 égale 0. Donc A appartient à B. Ou bien la droite AB passe par le point A. Et aussi on a 5x B moins 4 y B moins 7 égale 5 fois x B 3 moins 4 fois y B les 2 moins 7 égale 15 moins 8 moins 7 égale 15 moins 8, 7, 7 moins 7, 0. Donc les deux points A et B appartiennent à la droite اللي عندي ليكواسيون تاعتها. دونك يمكن لي دابا نقول بأن ليكواسيون تاعت أ بي هي هادي. دونك أ بي une équation 5x moins 4y moins 7 égale 0. Pour la deuxième question, calculer la distance. La distance غادي نطبق مباشرة الخاصية. Donc pour la distance, on a la distance du point O à la droite AB égale la valeur absolue. L'équation ديال AB يعني 5 x هاد x يعني غادي نعوضو بلابسيس ديال O، c'est-à-dire x O يعني O هو أصل المعنى، يعني عنده 0 0 moins 4 fois y O اللي هو 0 moins 7 sur la racine carrée de A au carré c'est-à-dire 25 plus B au carré moins 4 au carré c'est 16 qui égale 7 sur racine carrée de 41. كيولفنا تنحيدو دائما الجذر من المقام كتعطيني 7 الجذر المربع ديال 41 على 41. Donc voilà la distance du point O à la droite AB. Pour la troisième question, on déduire la surface du triangle OAP. نرسم التريونغل باش يبانو لي المسائل مزيان. دونك عندي تريونغل او ا نسميه او ا بي. دابا شنو حسبنا من قبل؟ حسبنا المسافة ديال النقطة او من المستقيم ا بي. وشنو هي المسافة؟ يعني تندير مسقط العمودي، هذه هي المسافة. إلا سميت مثلا اش هي يعني المسقط العمودي نتاع النقطة او على المستقيم ا بي. ياك إذا عندنا غادي نقولو اون لا ديستونس تاعت او مستقيم ا بي عطاتنا 7 كنجبر المربع ديال 41 على 41. واشنو تنعرفو على مساحة المثلث تساوي يعني لا سيرفاس ديال لو تريونغل او ا بي غيعطيني كتعرفو القاعدة باز فوا لا هوتور و اش سور دو. دابا غادي نحاول نحسب هاد المسافة ا بي، وبالنسبة للمسافة او اش راه هي يعني هاد او اش راه هي المسافة اللي حسبنا في السؤال الثاني. Donc et on a aussi AB, la distance AB c'est la norme du vecteur AB qui est égal à racine carrée. Le vecteur AB c'est xb moins xa, c'est 4 au carré plus yb moins ya.
2 plus 3, 5. 5 au carré qui égale à racine carrée de 16 plus 25, 41. Et on a aussi OH. OH, il y a de la distance. OH. Donc, qui est un info, la surface du triangle, voilà. Donc, SOAP, il y a AB اللي هي racine carrée ديال 41 fois OH اللي هي 7 fois racine carrée 41 sur 41 tout sur 2 كي يقع تخرج لي هنا 41 نخرج ليها تخرج ليا 7 sur 2 unités. Donc merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.